kung wala naman siya. Hindi ko siguro langga kung wala talaga siya. Pero sinabi na niya sa akin kahapon na for me. Ni. Hi Port City. Hi Paco Gonzales. Mario. Bala ka dyan. Ang sabi niya kasi, binigyan na nga niya ako ng recipe kahapon. La fruta, la toma, mediodía. No, mi desayuno es la fruta, Jose Maria. Hi Sam. Ikaw ba si Sam Melby? Char. Hi Sam Melby. Ay. Umalis ka dyan natin ng 8. Sigurado late ka. Ayoko nga. 7:35, alis ko lang ga. Hoy, también vas a Chueca? Sí. Mi trabajo de la mañana es en Chueca. Hi John Goncalves. Hi Eagle. Alam niyo ba kagabi lang mga langga anong oras na ba ako natapos? 2 oras kalahati live ko kagabi. Kasi sinamahan, ayaw pa nga ng iba sabi ko, matulog na ako. Por la tarde, Acacias. Eagle, hi Eagle. Hi Zam. Wala dyan nag-like. Please like my live in TikTok. Uy, like naman kayo. Ang dadamot ng mga taga-TikTok. Ang dami-dami nyo dito. Hola Jesus. Like my TikTok guys. Hi Tin Eyes in the house. Marami kang bisita ate kagabi. Maabot nga ng kulang-kulang 300 yung views ko lang nga. Ang dami rin nakipag-usap. Mayroon na naman akong bagong kaibigan. Si taga Sweden. Pumasok nga si pumasok nga si sino ba yun? Si Coyote, pero saglit lang. Hi Muhammad 48. Hola, ¿cómo estás Muhammad? Por favor, un like di mi directo Muhammad. Nice. Sita kagabi. Creía que tenía algo de trabajo por Quintana. No tengo, en Quintana no tengo trabajo. Mga ibang lahi din. Lahat lang ibang lahi. Taga Puerto Rico, taga Peru, taga Sweden, alam mo na, Hola Verónica Sánchez, en tu país está empezado en ser carnaval. No lo sé, Verónica. Creo que sí. Carnaval, local carnaval, no sé. No, like, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Mohamed. ¿Y tú? ¿Qué tal? Gracias por liking. Mohamed. Saludos mañana, nos vemos. Vale, Jose Maria. Buenos días. Un saludo para ti. Hello, Judith. Hello, Veronica. Hi, Nelson Castellanos, Manuel Flo. Inis talaga to. Hi Nelson, ¿cómo estás? Por favor, follow and likes my live. Todo bien. Me alegro, Mohamed. Bito. Hola, Bito. Hola, Shen Pedrita. Shen Pedrita. Uy. Shen Pedrita. Hoy, Shen, ikaw ba yan, Shen? Alvarito. Shen Pedrita, ikaw ba si Shen? De donde eres? Soy Pilipina. Still watching lang po habang nakaldag lang ga. Tambay lang.